Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves. Alors dans la séance d'aujourd'hui, on va voir le cours de théorème de Thalès. Donc on va voir Thalès. Donc Thalès من أسهل الدروس اللي كاين عندنا في النيفو كوليج. دونك هنا عندنا لي مون كلي بالنسبة للباركور ناسيونال الناس اللي كيقراو بالعربية. دونك لو تhéorème هو مبرهنة. دونك on dit le théorème مبرهنة إذا مؤنث بالعربية. دونك لا réciproque de ou bien du théorème donc المبرهنة العكسية. دونك théorème هو المبرهنة لا réciproque هي العكسية l'inverse donc العكسية. donc deux droites séquentes ou bien deux droites concurrentes c'est la même chose. donc séquente هي concurrente هي تقاطع مستقيمان متقاطعان en concours ou bien concurrente. donc point aligné نقط مستقيمية. donc نقط مستقيمية تنتمي لنفس المستقيم. donc les points alignés sont des points appartiennent à la même droite. donc deux droites parallèles مستقيمان متوازيان. donc عندنا parallèle وعندنا perpendiculaire اللي هما متعامدان. Très bien. Donc le cours sera divisé en deux parties. Donc première grand 1, donc le théorème de Thalès et deuxièmement grand 2, la réciproque de théorème de Thalès. Donc on a deux parties. جوج ديال الاجزاء في هذا الدرس. اذا الجزء الاول مقسم الى جزئين. الجزء الاول هو مبرهنة Thalès المباشرة والعكس مبرهنة Thalès العكسية. donc عندنا seulement deux paragraphes théorème de Thalès et la réciproque de théorème de Thalès. donc restez avec moi pour bien comprendre le cours de théorème de Thalès. Donc à la barakatilla, donc on commence par la première partie, c'est le théorème de Thalès. Donc grand 1, le théorème de Thalès. donc je vois normalement les données ou bien les conditions pour appliquer le théorème de Thalès. donc on a premièrement on a D1 et D2 deux droites séquentes en إذا عندي دي واحد ودي اثنين مستقيمان متقاطعان كيتقاطعوا ليا دون لو بوين ها هما فين هما. دونك هنايا عندنا 3 كا ou bien 3 possibilités. donc D1 D2 et D1 sont séquentes en كيتقاطعوا ليا concurrentes en la même chose ici et ici. D2 et D1 concurrentes en deuxièmement on a M et B deux points de D1 ها هما. donc هاي D1 donc M et B appartient à la droite D كينتميو ليا لاش D1 voilà et distinct de A. donc distinct il y a différent de A يعني مختلفين على A ما كيكونوش superposables avec A ماشي مطابقين مع A. troisièmement on a N et S la même chose. donc deux points de D2 maintenant distinct de A. donc si هذا هو الكونديسيون برينسيبال اللي خاص يكون عندي سي MN لا droite MN parallèle avec BC. اللي كانت عندي MN متوازيه مع BC دونك اش كنقول on conclut que alors AM sur AB égale AM sur AC égale MN sur BC. نشوفوا هادشي كامل نشرحو اون ديتاي. دونك غنشوفوا لي 3 configurations de Thalès. donc premier cas on a D1 et D2 deux droites séquentes en A. la même chose ici كيتقاطعوا ليا في A مستقيمان يتقاطعان في النقطة A. مزيان. دونك عندنا هنايا M et B appartient à la droite D1 كينتميو ليا D1. دونك المرة الأولى درت M هي الأولى والمرة الثانية درت B. دوزيام كا بدلتهم درت B هي الأولى عاد M. هنايا درت B في الجهة و M في l'autre côté. درت كل وحدة في côté. donc on a la droite est illimitée de deux côtés إذا غير محدودة من الجهات. bravo. donc la même chose pour N et C. donc درت N عاد C هنايا درت C عاد N وهنايا درت C في جهة et dans l'autre côté on a le point N. très bien. donc si on a MN parallèle avec BC on a MN la droite MN et BC sont parallèles. إذا MN و BC متوازين في هذا لو كا عاوتاني متوازين BC و MN pardon متوازين. la même chose BC avec MN sont parallèles. donc si on a
AM, donc CMN est parallèle avec BC, alors AM, la distance AM, sur la distance AB égale la distance AN sur la distance AC égale la distance MN sur la distance BC. Allez. AM sur AB, AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. إذا ملي كنوصل لهذا لو رابور troisième rapport كنحيد هذاك لو بوان كومان اللي كتعاود ليه هنا عندي A وهنا A دونك كنحيدها تبقى عندي MN sur BC. دونك إلا لاحظت هنايا الفوق غادي AMN دونك غنلقى لو تريونغل AMN هاد المثلث هنايا ديما غنلقاو لو تريونغل AMN le triangle AM. لتحت غنلقى لو تريونغل ABC مثلث ABC هاو ABC. دونك ديما غنلقى هنايا ABC وهنا AMN. Ça dépend des points. يقدروا يبدلوا لي هاد لي بوين يعطوني OMN ou bien OABC X Y ainsi de suite. Donc عندنا AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. la même chose هنايا هنا قلبتهم. إذا إلا قلبت هادو خاصني نقلب كل شيء. دونك غتولي عندي AB sur AM égale AC sur AN égale BC sur MN. AB sur AM égale AC sur AN égale BC sur AM. MN. Donc c'est la même chose. شديت قلبت هادشي كامل. دونك إلا قلبتو كيبقى عندي صحيح. Par exemple, si on a 3 sur 6 égale, donc il est simplifié par 3 غتبقى عندي 1 sur 2. إلا قلبت كلشي غتولي عندي 6 sur 2 égale 2 sur 1 اللي هي 2 ou bien 6 sur 3 pardon 6 sur 3. إذا شديت 3 قسمت على 6 تعطيني 1 على 2. 6 مقسم على 3 هي 2 كيتساوي. إذا قلبت هادو وقلبت حتى هادو إذا صحيح. دونك خاصني نقلب كلشي. دونك توجور غيبقى عندي لو تريونغل ABC وهنايا AMN. برافو. مشي troisième cas اللي بقى عندي الاخر هنايا سيباريتهم كل تريونغل اللي تشوف في جهه. دونك هاد لو تريونغل هاد لي دو تريونغل كاين واحد وسط من الاخر. هذا هو الصغير وهذا هو الكبير. هنا قلبتهم ولات AMN هو اللي كبير و ABC هو اللي صغير ولا مثلث وسط من مثلث. هنايا قلبتهم واحد الفوق وواحد التحت. هذا راه ماشي قد هذا صغير وهذا كبير كبر من هذا. يقدروا يكونوا لي لونغور ديال لي هاد لي كوتي ديال هاد لي دو تريونغل سون ايغو يقدروا يكونوا متساويين ولكن في هاد لو كا ما متساويينش. دونك اون لا ميم شوز AB sur AM égale AC sur AN égale BC sur MN ou bien إذا نقدر نقلبهم. إذا نعاود شنو قلت AB نمشي في نفس لا دغوات دونك sur AM égale AC sur AN. دونك هنايا قلنا خصنا نلقاو لو تريونغل ABC ما نلقاش ABN ولا ABM. دونك ABC ها هو ABC ايغال. اذا دابا بلا ما نشوف هنايا نحيد هاد لو بوين كومان اللي عندي هنايا تبقى BC سور MN او بيان. الا قلبتو غيبقى عندي صحيح. نبدا باش غادي نبدا ب AM نبدا بالتريونغل التحتاني AM سور AB AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. دونك هادو هما لي 3 بوسيبيليتي ولا لي 3 كا اللي غادي تلقاوهم في لي زيكزارسيس وحتى في ليكزام. دونك هنايا بروميي كا دوزيام كا تروازيام كا. دونك البرينسيبال انايا تكون عندي هاد العلاقه وخاصني ندير لي كونديسيون. غنشوفوا نديروا ابليكاسيون ونشوفوا اشنا هي لا ريداكسيون اللي خاصني نكتب باش نوصل. خاصني نكتب لي كونديسيون برومييرمون. دونك اون ها هما لي كونديسيون بيان لي دوني اللي تيعطوني. دونك سي هذا هو لو كونديسيون برينسيبال MN parallèle avec BC. alors إذا on écrit d'après le théorème de Thalès. إذا حسب مبرهن تاليس مباشرة فإن AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. donc دابا غنديرو application. donc l'application 1 on considère la figure ci-dessous. Donc هاد لا فيغور نعتبر الشكل اسفل. دونك لي droites AD et BC sont parallèles. دونك قالوا لي ان AD و BC كي دايرين متوازي. اي AD égale 4,5 4.5 ED égale 3 cm هادي et CE égale 2 EB égale 1,5. donc déterminer la longueur BC et AE.
دونك حسب لي بي سي اللي هي اكس اي ا او اللي هي ايغريك. دونك غنشوفوا شنو هي لا ريداكسيون ولا الكتابه اللي خاصني نكتب عليها ولا الفورمي اللي خاصها تكون عندي باش تكون عندي لا ريبونس كامله وصحيح وباش يعتبر هي مصحح صح. دونك برومييرمون خاصنا لي كونديسيون اللي قلنا لي دوني. دونك اون ا برومييرمون ا بي et CD 150 en E كيتقاطعوا ليا عندي المستقيم AB والمستقيم CD كيتقاطعوا ليا en point E. Donc les droites AB et CD sont 50 en كيتقاطعوا ليا هذا هو الكونديسيون الاول. كونديسيون برينسيبال شنو هو اي قلنا ا دي اي بي سي كدايرين. دونك ا دي اي بي سي سون باراليل متوازي. اذا ا دي اي بي سي سون باراليل قدات باراليل Voilà, donc A, D et B, C sont pareils. Donc, les canons ont les deux conditions. Je vais dire d'après. Donc, d'après le théorème d'Allemagne de Thalès, on dit que on a donc حسب مبارهة طاليس المباشرة الناس ديال العربية يقولوا المباشرة اون شنو كتعطينا. اذا كان عندي هاد لي دو كونديسيون دونك اش عندي شنو البوان كومون اللي كيشاركوا فيه اللي هو سي لو بوان دانترسيكسيون. دونك او ا سور او بي او بيان او بي سور او لا ميم شوز. غنبدا ب او يلا او ا هي او ا سور او بي اش كيساوي ليا égal E بديت ب A دونك خاصني نبدا ب لو تريونغل A E D بهذا اللي الفوق. دونك E D sur E C. واش نشوف دابا شنو بقى عندي؟ بقى عندي هذا كيتعاود ليا E اي E بحال غادي نسامبليفيها تبقى عندي A D sur B C. دونك هذه هي لا ريغل اللي عندي. Les rapports, donc le rapport EA sur EB égale le rapport ED sur EC égale AD sur BC. Donc je vais dire d'abord, nous on remplace les distances avec ces valeurs. Donc EA c'est Y. Il y a Y, la distance Y. Quand on le met sur EB il y a 1,5 égale ED اللي هي 3 sur CE اللي هي 2 égale combien AD 4,5 et BC اللي هي X. Donc قال لي déterminer la valeur de X et Y. نحسبوا X و Y. X اللي هي شكون هي X هي BC و Y هي A. دونك سي سامبل. دونك الا بغيت نحسب مثلا Y غنستعمل هذا. دونك هنايا on a alors دونك Y اشنو كتساوي ليا Y؟ اش كتساوي ليا هي 3 fois 1,5 divisé par 2. Donc 3 fois 1,5 مقسوم على 2. دونك هذاك ديما اللي كيشوف ليا في Y هو اللي كنقسم عليه ولا كيشوف ليا في هذاك لانكوني اللي عندي. دونك كندير لا ملتيبليكاسيون 3 fois 1,5 divisé par 2 égal ونحسبها وغادي تعطيني هي 2,25. دونك هذه هي لا فالور دو Y et X égal donc X شنو كتساوي ليا X شنو غادي ندير هذا هاد لي دو هذا اللي درتهم بالكحل. دونك نحاول انني نتفادى نخدم بهاد Y اللي خرجت ليا هنايا. علاش؟ دونك باش الا خرجت ليا هذه خطا دونك الا هاد باغ اكزومبل خرجت ليا هذه خطا ما تخرج ليا تا X هي خطا. دونك ما نستعملش X باش نخرج Y لان تقدر تكون عندي X وبيان Y عندي غلط ونستعملها في X وبالتالي غتكون هي خطا. دونك نستعمل لي دوني اللي عندي هنايا. دونك X هي X égale combien هي 4,5
fois 2 divisé par 3. Donc il y a 4,5 fois 2 divisé par 3. Égale, donc 4,5 fois 2 c'est 9 sur 3 égale à 3. 3 cm et ici 3 cm. Donc Y, je connais Y c'est Y هي AE. Donc AE égale شحال كتساوي ليا هي 2,25 cm. Et X اللي هي BC égale 3 cm. وبالتالي نكون جاوبت على première application. Donc c'est simple, là-dessus كامل سهل. Donc premièrement خاصني نكتب les conditions. Les droits A, B, C, D sont 50 en E. Qui تقاطعوا لي في E. Et condition principale اللي خاص يكون عندي A, D avec B, C sont parallèles. Choisis. Et d'après le théorème de Thalys, on a نكتب les rapports EA. Donc هنايا كنشوف le point commun اللي عندي EA sur AB égale ED sur EC égale AD sur BC. Ou bien يمكن لي نقلبهم ندير EB sur EA égale EC sur ED égale BC sur AD. انا شوف بجوجو يخرجوا لي نفس النتيجه، غير غنقلب هادشي كامل نشوف الا قلبت هادشي كامل شنو غادي يعطيني. غتقلب لي هادي مع هادي وهادي مع هادي، دائما غتبقى 1,5 فوا 3 ديفيزي باغ 2 هي هادي ديما غتخرج ليا 2,25. نمشيو l'application 2. Donc l'application 2, donc on considère la figure ci-dessous. Donc la figure اللي عندي هنايا. Donc les droites BC et MN sont parallèles et on a AB égale à 4, BM égale à 2, AC égale à 3 et MN égale 7 cm. Donc déterminer la valeur de X et de Y. Donc la même chose, on a les droites. Donc les droites AM ou bien AB, AM, AM, et la droite AN 150 en A. Donc le point commun, ou bien le point de concours, c'est le point A. Et on a aussi BC et MN, BC, MA, voilà, BC parallèle avec MN. Comme on a les deux conditions. Donc d'après le théorème de Thalys, on a quoi? Les rapports suivants. Donc AB sur AM. Donc AB sur AM égale à AC sur AN égale BC sur MN. Donc d'où on remplace les distances avec ces valeurs. Donc AB égale 4. AM, donc AM, il y a A, M égale 4 plus 2. Il y a 4 cm, il y a AB plus BM. BM égale à 2 cm. عندكم تديروا هنا 2 cm AM. Alors A من A هي من A حتى M. Il y a 4 plus 2 اللي هي 6 cm. Donc égale 3 sur AN اللي هي X égale combien? Égale BC, donc BC هي Y sur MN اللي هي شحال 7 cm. Donc ou bien alors donc X égale combien? X, donc nous avons X égale c'est 3 fois 6 divisé par 4. Donc 3 fois 6 divisé par 4. Et Y, donc Y égale combien? Donc 6 donc نحيد هذه نعتبر هذه بحال ما كايناش. شنو غادي ندير؟ Y égale 6 fois 4 divisé par 6. Donc 7 fois 4 sur 6. Donc 3 fois 6 divisé par 4, il y a 18 sur 4. 18 sur 4, il y a 9 sur 2. 9 sur 2 ou 9 sur 2, il y a 4,5. Y égale 7 fois 4 divisé par 6. Donc il y a 28 divisé par 6 et il y a 14 sur 3. خليها بحال هكا ولا ندير 6 cm. Alors on a X. Alors X,
Donc AN اللي هي X. Donc AN. Donc AN هي X égale combien? هي 4,5 cm. Et BC اللي هي BC هي 4,5 cm. Voilà. Donc on passe maintenant vers la deuxième partie, c'est la réciproque du théorème de Thalès. Donc deuxièmement, la réciproque du théorème de Thalès ou bien le théorème réciproque de Thalès, c'est la même chose. مبارنة العكسية لتاليس. Donc tu te remarques, donc on a le théorème de Thalès, donc اللي درنا مبارنة تاليس مباشرة permet de déterminer les longueurs. كتمكنني من حساب أو قياس من حساب الأطوال، ماشي قياس، حساب الأطوال. Deuxièmement, la réciproque de déterminer si on a deux droites parallèles. Si on a deux droites parallèles, كتمكنني من أنني نعرف واش عندي deux droites parallèles. Donc les données ou bien les conditions اللي خاصهم يكونوا عندي. Donc premièrement, c'est d'une part les points A, B et M. D'une part يعني من جهة. Donc A, B et M sont alignés. Et d'autre part, les points A, C et N, donc A, C et N sont aussi des points alignés. Mais chez Kamlin alignés, d'une part alignés et d'autre part alignés dans le même ordre. Fin type A, C, N, A, B, F. Fin type. Donc sur deux droites, c'est compte en A. Donc les deux droites qui traitent en A. Donc condition principale si AM sur AB égale AN sur AC. Donc ما نجيش ونكتب هذه. Donc خاصني نتحقق منها. كيفاش نتحقق منها؟ Donc on calcule AM sur AB, le rapport AM sur AB نحسب النسبة AM sur AB ونحسب le rapport AN sur AC نحسب كل وحدة بوحدة. إلا خرجوا لي كيتساووا إلا كانوا هذه égale AN sur AC alors ou bien on conclut que d'après la réciproque de théorème de Thalès on conclut que BC et MN sont parallèles. choisis. Donc on fait l'application. Donc sur la figure ci-dessous, on donne AC égale, donc AC égale 12, AN égale à 15, 15, AB égale à 20 et AM égale à 25. Donc la question qui se pose, donc vérifier si BC et MN sont parallèles. Ou montrer que BC et MN sont parallèles ou bien vérifier, يعني تحقق أن BC et MN sont parallèles. Donc on a, donc premièrement on a donc غنبدا بهاد لو كونديسيون. اذا الا ما خرجوش ليا هادو كيتساووا صافي دير ما عندي ما علاش غنكتب هادشي كامل. دونك premièrement on calcule les rapports AM sur AB, AN sur AC ou bien l'inverse. نقدر هادو نقلبهم ندير AB sur AM وهنا AC sur AN. علاش قلنا نحافظوا على dans le même ordre على نفس الترتيب. Donc on calcule AM sur AB. Donc AM sur AB. كما قلت لكم هنا ما عنديش الحق نكتب AM sur AB égale AN sur AC ونبدا نحسب هذه بوحدها وهذه بوحدها، هذه تحت من هذه وهذه تحت من هذه. دونك فوز. دونك الا ما خرجوش ليا كيتساووا دونك شكون اللي قال لي ان AM sur AB égale AN sur AC. دونك خاصني كل وحده نحسبها راسها. دونك غنحسب AM sur AB. اذا AM égale combien? AM c'est 25 sur AB égale à 20. Donc on va simplifier par 5. Donc 25 divisé par 5 c'est 5 sur 20 divisé par 5 c'est 4. نخليها 5 sur 4. نمشي et نحسب شنو غادي نحسب هنا. بديت ب AM دونك غندير AN sur AC. ما نقلبهمش، الا قلبتهم ما يخرجوا لي ما كيتساووش، يخرجوا لي مقلوبين الا كانوا بوسيبل انهم يقدروا يكونوا كيتساووا. دونك 15 sur 12. Donc la même chose on va diviser par ici par 3. Donc c'est 5 sur, donc 12 divisé par 3 égale 4. Donc 5 sur 4 sur 5 sur 4. Donc alors je خرجوا ليا AM ها هو première condition خرج ليا AM sur AB égale AN sur AC. دابا خرجوا ليا كيتساوي. دونك الا قلبتهم غيخرج ليا AB sur AM وهنا AC sur AN غتخرج ليا هنايا 4 sur 5 ici 4 sur 5. لا ميم شوز غيخرجوا ليا كيتساوي. Et on a
Donc deuxième condition, et on a les points alignés. Les points A, B, M alignés sont alignés. C'est le verbe, sont alignés dans le même ordre que les points AC. Donc je nous parle et d'après le théorème réciproque de Thalès, on déduit que, ou bien on conclut que, c'est la même chose, on déduit que, quoi? On a BC parallèle avec ME. Donc la réciproque permet de vérifier si on a deux droites parallèles. Là, le théorème de Thalès, permet de déterminer les longueurs des côtés. Donc le cours de théorème de Thalès. Le cours. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. بالاشتراك معنا ولا تنسى ضغط الجرس للتوصل بجديدنا وشارك